السلام عليكم. معكم حسين أستاذ اس في تي. اليوم غادي نهضروا على لا série d'exercices ديال le premier chapitre reproduction sexuée chez les angiospermes plantes à fleurs. هاد الدرس فهو خاص الناس ديال tronc commun. Alors pour le premier exercice عندنا هنايا compléter le texte ci-dessous avec les termes suivants: pédoncule, graines de pollen, mâle, sépale, ovule, pétale, reproduction. إذا هنايا غادي نعمرو هاد الفراغات بالكلمات المناسبة. Alors عندنا في الجملة الأولى les pièces florales servent à la wesh pédoncule, graines de pollen, mâle donc servent à la reproduction. Sont insérés sur le réceptacle rattaché au au pédoncule. La protection est assurée par les donc الحاجة اللي كتشكل الكاليس هو les sépales. Donc par les sépales formant le calice. Et par les pétales formant la corolle. Donc l'ensemble des sépales كيشكل calice, l'ensemble des pétales كيشكل corolle. Parmi les pièces reproductrices, on distingue les étamines qui sont les organes reproducteurs. Donc les étamines ce sont des organes reproducteurs mâles, et le pistil qui est l'organe reproducteur femelle. Chaque étamine est constituée d'un filet se terminant par une anthère contenant les grains de pollen. Donc eux-mêmes contenant les cellules reproductrices mâles, le pistil comprend une partie ronflée ou ouverte, surmontée par un style terminé par une stigmate. L'ovaire contient un ou plusieurs ovules. Ce sont des gamètes femelles. Donc cellules reproductrices femelles. Alors بالنسبة l'exercice 2, on va annoter le schéma. غادي نعطيو كل حاجة نعطيوها السمية ديالها. Alors غادي نبداو من هنايا. Donc là cette partie هنايا jeune antère. إلا لاحظتوا فهاد السهم هذا وهذا فتقريبا يعني كيشير لواحد الحاجة. دونك غير هو الفرق بين هنا وهنا أن هاد لونتير فهو il a la capacité de libérer les grains de pollen فهو كنقولوا عليه antère mûr وهذا jeune antère. بالنسبة لهنايا stigmate, ensuite pétale, هذا sépale, هذا اللي هنايا عندنا ovaire الداخل ديالو فيه les ovules, هذا سي لو فيلي ديال ليتامين, هذا سي ستيل ديال بيستيل, وهنايا ce sont des grains de pollen. إذا هاد الصورة هادي حيت قال لينا في السؤال الثاني déterminer le phénomène représenté par ce schéma, donc في libération des grains de pollen ou le transport des grains de pollen des étamines vers le pistil, donc c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Allez, نشوفوا l'exercice 3. Alors, sans intervention extérieure, la pollinisation de la vanille n'est pas possible. هنايا بالنسبة لا pollinisation عند la vanille إلا ما كاينش شي عامل خارجي يتدخل ما يمكنش تطرا. Alors, il existe une fine languette qui empêche tout contact entre les étamines et le pistil. Donc علاش حيت كاين واحد الغشاء كيمنع le contact تماس بين l'étamine organe reproducteur mâle et pistil l'organe reproducteur femelle. Dans son pays d'origine, le Mexique, la pollinisation de la vanille est assurée par une petite abeille, donc la mélipone. Alors هنايا في البلاد الأصلية ديالها ولا الموطن الأصلي ديال لا فانيل كدار لا بولينيزاسيون بواسطة التدخل ديال واحد لاباي واحد لانسكت اللي كتحيد داك لاباغات ولا داك الغشاء بحيث كيكون داك لو كونتاكت اللي كنسميو هاد لاباي لا ميليبون. Lorsqu'elle fut introduite en 1819 à la Réunion, les fleurs de vanille donnaient très rarement une gosse fruit moins d'une fleur sur 100. يعني فاش تم le déplacement ديال هاد
لا بلونت لبلاصه اخرى ما بقاتش كتعطي نفس الكميه ديال المنتوج. علاش؟ تو سامبلومون حيت في ديك البلاصه اخرى اولا داك الموطن الثاني ما فيهش داك لاباي اللي تدير هاد العمليه ديال لا بولينيزاسيون. دونك سي او 1841 qu'un jeune esclave et demande à Albius mis au point une méthode artificielle de pollinisation de la vanille représentée dans le document 2. Donc فبالتالي ولينا كنديروا واحد لا تكنيك اللي هي ارتيفيسيال تدخل ديال الانسان كان باش دار هاد العمليه ديال لا بولينيزاسيون. Alors la première étape on déchire avec une aiguille la période pour rendre visibles les organes reproducteurs. Donc كنحيدوا داك البيريود لي سيبال لي بيتا داكشي كامل باش تيبان لينا les organes reproducteurs mâle اللي هو les étamines et la femelle. دونك كيما كنلاحظوا دونك هذا اورغان ريبرودكتور مال فيه داك الساك بوليني ساك ا بولين. هنايا لو بيستيل اللي هو اورغان ريبرودكتور فيميل. شوفوا بيناتهم كاين واحد لا ممبران كي ماسك لو بيستيل دونك لونغات كتخليش ولا كتمنع داك لو كونتاكت. بالتالي ميمكنش تكون لا فيكونداسيون مع هاد لونغات كاينه بيناتهم. الوغ افيك ليكستريميتي دو l'aiguille on redresse la languette pour la coincer sous l'étamine. donc فكندفعوا هاد لا لونغات حتى كتكوانسا في هاد البلاصه هادي. من بعد كان اون بوس كنضغطوا على ليتامين باش يوصل للبيستيل باش هادي تبقى هنايا. دونك هاد العمليه هي اللي كتسهل la pollinisation d'une façon artificielle. Alors la languette relevée, l'étamine se rapproche du pistil. On appuie légèrement pour amener le pollen à l'étamine au contact du pistil. Donc la pollinisation est réussie. La pollinisation. Alors selon le premier document, pour quelle raison la pollinisation de la vanille est-il très rare en absence d'une intervention extérieure? Donc السبب بسيط فهو كاين تواجد ديال ديك لا ممبران. Donc la pollinisation de la vanille est très rare à cause de la présence d'une fine languette داك الغشاء اللي كيمنع tout contact entre les étamines et le pistil. Pour la deuxième question, comment se faisait la pollinisation de la vanille au Mexique, pays d'origine de cette plante? Pourquoi ne peut-il pas se faire à la Réunion? Donc كيفاش كدار par la millipone اللي هي واحد لاباي هي كتبوسي l'étamine pour qu'il soit en contact avec le pistil. Donc au Mexique, la pollinisation de la vanille se fait par le biais de la petite abeille, donc la mélipone. Donc la rareté des gosses de la vanille dans la Réunion, donc pour s'expliquer cette rareté par l'absence de cet insecte. يعني ما كايناش ديك الحشرة ولا ديك l'abeille باش اللي كدير هاد العملية ديال la pollinisation. Alors pour la question 3, à partir des informations données dans le document 2, expliquez comment la pollinisation artificielle peut être réussie et aboutir à la formation du fruit. Donc la pollinisation ou l'isti'mal ديال l'aiguille. Donc l'utilisation de l'aiguille permet de redresser la languette et la coincer pour rapprocher l'étamine du pistil jusqu'au contact. Ainsi la pollinisation est réussie. Et l'ovaire se transforme en fruit كيكون التحول ديال l'ovaire باش تيولي fruit. وهكا كدار la pollinisation كتجي موراها la fécondation والتشكل ديال le fruit.